বেরোবেন না এখন। আর কি মানসিকতা এগুলো রে ভাই, কি করছিস রে তোরা? ভেঙে যাবে না, এখান থেকে করব, এটা ভেঙে যাচ্ছে। আপনি বেরোবেন না স্যার, বুঝলেন তো? এটাকে সরান, তারপর হবে। এক সেকেন্ড আপনি কোন পার্ট দিবেন? এক সেকেন্ড, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে, ভেঙে পড়বে, তোরা পেছন না, একটুখানি একটা মশা আমার পিছন ভেঙে যাচ্ছে। এ বাবুদা এরা সাইড থাকে, তারপরে অভিজিৎ, অভিজিৎ এই সংগঠন যাকে আমরা বলি অভিষেক ব্যানার্জি যেভাবে গাইড করা সমস্ত সিনিয়র লিডাররা যারা আমাকে সাহায্য করেছেন, এটা মামাটি মানুষের জয়। এটা সমস্ত কুৎসা সব কিছুর বিরুদ্ধে জয়। চলো বলো বাবাজি কি বলবে, বাবাজি কি বলবে, বাবাকে বলো থ্যাংক ইউ, বলো বাবাকে বলো থ্যাংক ইউ বাবা। কি বলবে, ভালো রেজাল্ট কি বলবে? वोटर्स, सारे वोटर्स को बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही हूँ कि इन्होंने वोट किया और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ उनको दिया है बस उस पर खरा उतरे और उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। और ममता दीदी और अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब पॉलिटिक्स छोड़ रहे थे उसके बाद भी अपनी तरफ बुलाया और उनको न्यू दिशा दिया, तो थैंक यू। হ্যাঁ, নতুন জায়গা বাবু, বাবু সবসময় বলে এসেছি যে বাবু তো ঠিক আছে, সবসময় বলে এসেছি বাবু এগিয়ে যাও। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश का बात है। पहले से बोलता है ठीक हो जाएगा, ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत लगता है। বালিগঞ্জ কি বলবেন, বাড়িতে এসেছেন? বাড়িতে এসেছি, প্রথম কথা হচ্ছে মা বাবা যে অবস্থায় আছেন তাদেরকে তো সমবেদনা ভাষা জানানোর আমাদের মানে কিছু নেই, কিন্তু সেই মা বাবাও নিজের মেয়ে হারিয়ে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছেন, চাপের মধ্যে, সন্ত্রাসের মধ্যে, আতঙ্কের মধ্যে। আর এই আতঙ্ক, এই সন্ত্রাস, এই চাপা জিনিসটা গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক দিন ছড়াচ্ছে। যারা ছড়াচ্ছে তারা প্রত্যেকেই সরকার পক্ষের পার্টির, তাদের মদতপুষ্ট নেতা মন্ত্রী, এরা সব। আমাদের একটাই পরিষ্কার কথা, এই পশ্চিমবঙ্গটা ধর্ষকদের হতে পারে না। তার জন্য যারা লড়াই করছে, এই গোটা হাঁসখালি থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ তাদের সাথে আছে। আর যারা এখনও এই সাথ দিয়ে রাস্তায় নামতে পারছেন না, আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে আমাদের আবেদন, ইতিমধ্যে নিজের বাড়ির ছোটো মেয়েটার মুখটা ভাবুন। কালকে আপনার মেয়ে হাঁসখালির তালিকায় নাম লেখালে মুশকিল আছে। আজকে আরও একটা মেয়ে বোলপুরে মেলা থেকে ফিরছিল। কি ঘটছে? সরকার বলল বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে, আর আমরা শুনছি যে নদিয়াতেই অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার বাড়ির মেয়েটা হারিয়ে গেল সেই বাড়ির লোকজনদেরকেই চাপে রাখছে। বলল যে এখন একটু আগে ভগবানগোলা 1-এর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আফরোজ সরকার, তিনি প্রকাশ্যে বলছেন যে ধর্ষণ হলে আমাদেরকে বলুন। কে হরিদাস পাল আপনি? মানুষ আপনাকে ভোট দিয়েছে, আপনি মানুষের কাজ করবেন, প্রশাসনের কাজ করবেন। উনি বলছেন যে আমরা বলে দেবো এসপিকে কাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। তার মানে বকটুইতে যেটা মমতা ব্যানার্জি করেছিলেন সেটা ভাই ভাইপো চেলাচামুন্ডা সবাই করছে। বলছেন মিছিল করলে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করে দেবো, আর ঠান্ডা করতে গেলে ডান্ডা লাগে, সেই ডান্ডা আমরা জানি, পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে আমরা সেই ডান্ডা ব্যবহার করছি। এইসব কথা উনি প্রকাশ্যে বলছেন মিডিয়ার সামনে। কারণ এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্রথমে এদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে, এরা যতক্ষণ থাকবে রাস্তায় ততক্ষণ ধর্ষকরা বুক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর এটা 10 বছর ধরে চলছে। এই পরিবারের পাশে গোটা রাজ্যের মানুষকে 15 থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত 15টা ধর্ষণ, আর সংখ্যা বাড়ছে, প্রত্যেক দিন সংখ্যা বাড়ছে। আর এই সংখ্যা শুধু যেগুলো মিডিয়াতে আসছে, শুধু মিডিয়াতে যেটুকু আসছে শুধু সেটুকু জানতে পারছি।
কত পরিবার আছে যারা ভয়ে চাপে সন্ত্রাসে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত নেই বলে প্রতিবাদ করলে কাল কি হবে, পুলিশ পাশে দাঁড়াচ্ছে না, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বলছে আগে আমাকে বলো, আর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি টাকার জন্য কিছু টাকা দিয়েছে বা কিছু কাজ করে দিয়েছে, তার জন্য পরিবার বাধ্য হচ্ছে মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দিতে। আমরা বলছি না, हम लोग लड़े हैं और हमने बहुत बेहतरीन एक जवाब दिया है। বাবুল সুপ্রিয় জেতার পথে এই যে এতটা ভোট কমে গেল, প্রায় মোর দ্যান 50,000, কি বলবেন? तो आमी एटा बोलची दैट यहाँ पे जो है जो पार्टी को भी देखा गया लेकिन कैंडिडेचर को भी देखा गया और मुझे बहुत एक गर्व महसूस होता है कि मैं अलग अलग जो सेक्शंस हैं, क्षेत्र हैं समाज के, उन सब को जो है आई कुड समहाउ विन द हार्ट्स, मैं उनके जो है दिलों को जीत सकी और इतने बहुमत से जो है टक्कर की लड़ाई लड़ सकी ऐसे कैंडिडेट के साथ जिनका पूरा गवर्नमेंट मशीनरी, स्टेट मशीनरी उनके साथ था। जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों के CPIM के 7 अहम प्रोग्राम कैंसिल किए गए और ठीक तरह से कैंपेन हो नहीं पाया, रोक टोक चल रही थी, हैरेसमेंट चल रही थी, मेंटल हैरेसमेंट, जिसकी वजह से मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। तो उसके बावजूद लेफ़्ट ने बहुत ही बेहतरीन एक मकाम इस इलेक्शन में जो है लेफ़्ट ने एक मकाम पाया है जो एक सिग्नल देगा बाकी इलेक्शंस को कि लेफ़्ट ही है जो एक बेहतरीन एक ऑल्टरनेटिव है और जो TMC को एक टक्कर की लड़ाई देगा या बीजेपी को एक टक्कर की लड़ाई देगा। देखिए बीजेपी का जो सांप्रदायिकता का शासन दे रहा था, हमने एकदम उसको वो कर लिया है, शून्य में चला गया बीजेपी। और यहाँ पे जो ताकतें थी जो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करी थी कि वो नंबर 2 में आए, ऑल्टरनेटिव आए, ये सब जो नैरेटिव्स को हमने फेल कर लिया है। हमने बहुत अच्छी एक टक्कर की लड़ाई दी है और हमें गर्व ये महसूस होता है कि हम लोग जो है अपने प्रिंसिपल्स के साथ लड़े हैं। अपने जन समर्थन ব্যাপক ভাবে বেড়েছে, প্রচুর মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে, তো আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। जैसे हमने कहा कि CPIM के जो वोट शेयर है 64-65 में बड़ा है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक संदेश दिया गया है कि अभी CPIM ही मेन अपोनेंट है TMC का। पहले एक वो नैरेटिव चल रहा था कि BJP दूतो स्थाने जीत पे, तो ये जो है एक हमने नैरेटिव चेंज कर लिया है। अपनी जो बहुत बेहतरीन जो हमारी लड़ाई रही है 1 महीने से, आप देख लीजिए पूरा स्टेट मशीनरी TMC के साथ था और रिगिंग की भी बहुत जगह से हम लोगों को न्यूज़ आ रही थी। सारे TMC के बड़े बड़े नेता मैदान पे उतर आए थे कैंपेनिंग करने के लिए। तो आप सोच लीजिए उनकी जो हालत जो थी बहुत ही ख़राब थी, जो वो एक महिला कैंडिडेट से इतना डर गए थे, इतना भयभीत थे और कि उनको जो है इतने बड़े बड़े नेताओं को लाना पड़ा ज़मीन पर मेरे ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। कितनी कितनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट हो रही थी, लेकिन तब भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जो रोज़ेदार भाई बहन आए निकल के गर्मी के मौसम में, रमज़ान के महीने में, और वो भी निकले और बहुत ही बेहतरीन मुझे जो है वोट जो है दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आम जनता के, CPIM के, पूरे लेफ़्ट के, जो ट्रेडिशनल लेफ़्ट है और जो ट्रेडिशनल लेफ़्ट नहीं है, और जो सिविल सोसाइटी है जो बहुत बड़ी तादाद से निकले और मुझे जो है बहुमत से वोट दिए। हम लोग दूसरे पोजीशन पे हैं, लेकिन एक उम्मीद की ये बात है कि हमने जो लेफ़्ट की जो वोट शेयर है काफ़ी तादाद से बड़ी है। हम लोग जैसे पहले 5 से 6% पे थे पिछले इलेक्शन में, तो वो हम लोग 30% से ज़्यादा हमें जो है वोट दान किया गया है। उससे ये साबित होता है कि अभी जो है बंगाल में लेफ़्ट ही एक ऑल्टरनेटिव बचा है, जो TMC की जो सांप्रदायिकता का शासन और जो उनका जैसे शासन चल रहा है, जो अलग अलग जो आरोप लगे हैं करप्शन वगैरह के, उनके खिलाफ़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ लड़ सके, राइजिंग प्राइसेस के ख़िलाफ़ लड़ सके,
करप्शन के खिलाफ लड़ सके, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ सके और जो अन्य मुद्दे हैं उनके साथ उनके खिलाफ लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়, তাকে নিয়ে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। তার পাশাপাশি যেটা যে মাইনরিটি ভোটের প্রায় 50%-এরও বেশি মাইনরিটি ভোট, তো সেই জায়গা থেকেই কি লেফটের এই জয়ের মানে ব্যবধানটা অনেকটা বেড়ে গেল? তো আপনি সেটা আপনি জানেন যে রমজানের মাস এখানে ছিল, तो यहाँ पे तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं, लेकिन तब भी बहुत माइनॉरिटी वोट मुझे मिला है, तो मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत लोग निकल नहीं पड़े क्योंकि वर्किंग डे था और आप देख लीजिए लो वोटर टर्नआउट हुआ है, उसके बावजूद भी लेफ़्ट ने बहुत बेहतरीन एक लड़ाई दी है बालीगंज हल्के से।